बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हजरात, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से मुनक्किद हुई है। इस वक्त हमारे मुल्क में, हमारे देश में 75वां यौम आज़ादी मनाने की बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। इस मौके पर हम इस देश में रहने बसने वाले 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को 75वां यौम आज़ादी इसकी आमद पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि हमारा देश बहुत ही अजीम देश है, बहुत ही महान देश है, गंगा जमनी तहजीब वाला देश है, भाईचारा मोहब्बत उखुवत वाला देश है। हम अपने देश की अजमतों पर नाज करते हैं, हम अपने देश के संविधान पर नाज करते हैं और हम अपने देश के तिरंगे पर नाज करते हैं। इस मुनासिबत से जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से ये गुजारिश की जाती है कि यौम आज़ादी 75वां यौम आज़ादी बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करें, बड़े पैमाने पर मनाएं। इस मौके पर जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया है। खास तौर पर नौजवानों से हम अपील करते हैं कि आप आगे आएं, ब्लड डोनेट करें। देश की मोहब्बत में, देश के एहतराम में और देश के 75वां यौम आज़ादी की खुशी में ब्लड डोनेट करके अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत पेश करें। ये एक बहुत ही बड़ा काम है और इस काम में हम सबको हिस्सा लेना चाहिए। ख़वातीन के लिए भी अलग से ब्लड डोनेशन कैंप के लिए एहतमाम किया गया है। ख़वातीन भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकती हैं। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से इक़दाम काबिल सताइश है और हम जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड को भी इस हवाले से हदिया तबरीक पेश करते हैं। इसके अलावा हमारी जानिब से ये गुजारिश है कि हम सब मिलकर बहुत ही आलीशान पैमाने पर, बहुत ही एहतमाम के साथ यौम आज़ादी मनाएं। खुसूसी तौर पर अहले मदारिस, अहले खानका और मसाजिद के ज़िम्मेदारान अपने अपने तौर पर यौम आज़ादी का एहतमाम करें, तिरंगा लहराएं और जहां तक हो सके कोशिश करें कि अपने अपने घरों पर भी हमारे अपने देश का झंडा लहराएं, इसलिए कि हुब्बुल वतनी ये ईमान का हिस्सा है, ईमान का जुज़ है। हमें चाहिए कि इस जज्बे को फरोग दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आज़ादी की जद्दोजहद में हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने जद्दोजहद की, अंग्रेज़ों के साथ मुकाबला किया और वतन अजीज़ के लिए जाम शहादत आपने नोश फरमाया। और आज जितने भी लोग हुकूमत करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, वो उस वक्त देश की आज़ादी के वक्त मौजूद नहीं थे। वो सब अंग्रेज़ की गोद में जाकर बैठे हुए थे माफ़ी मांग कर। मगर हमारे उलमाए किराम ने मेहनत की, मशक्क़त की, अपना खून दिया और देश को आज़ाद किया। उसमें हज़रत फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, जिन्होंने फतवा दिया था जिहाद के लिए। और जब उन्होंने जिहाद के लिए फतवा दिया, जिहाद किसके लिए? देश को आज़ाद कराने के लिए, तो उनको भी काले पानी की सज़ा दी गई। आज जो देश हमारे हाथ में है, जिसको हम यौम आज़ादी के तौर पे मना रहे हैं, मैं कहता हूं कि आज़ादी मिलने की खुशी तो हम सबको है। और जब खुशी मिलती है, और खुशी के दिन को ईद भी कहते हैं, ईद आज़ादी भी अगर कहें तो कोई मुज़ायक़ा नहीं होगा, बल्कि आज हमारे लिए ये आज़ादी बड़ी खुशी की बात है। I would like to request our imams, our scholars, not to forget to make supplication for our great nation, for the integrity, unity of our nation. At the same time, I request our scholars, our imams in particular, to make such kind of a speech which should spread the message of love, peace and understanding. तो इसका खर्चा है सर के जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से हो रहा है, किस तरीके से?
الحمدللہ سب سے پہلے تو یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی کہ الحمدللہ ہم تمام ہمارے این جی اوز کے ساتھ مل کر ہر سال کی طرح اس سال بھی، اور ہمارے تمام مصلیان کے ساتھ مل کر ہر سال کی طرح اس سال بھی جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کی جانب سے عیدگاہ قدس صاحب میں فلیگ ہوسٹنگ کا پروگرام ہر سال کی طرح اس سال بھی رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بار بلڈ ڈونیشن کیمپ کا بھی ہم لوگ انتظام کر ہیں، جس میں انڈر دا پیٹرنیج آف جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کئی سارے تنظیمیں ہم لوگوں کو اس میں ساتھ دے رہی ہیں۔ تو اس میں میں گزارش بھی کرتا ہوں کہ اسپیشلی ہمارے نوجوان طبقے سے کہ وہ ایک کثیر تعداد میں آ کر شامل ہوں اور اس ایونٹ کو ایک سکسیسفل ایونٹ بنائیں، اور جو ہمارا فلیگ ہوسٹنگ کا سیرمنی ہے وہ شارپ 10 AM پہ رہے گا ان دا مارننگ، اور کئی وار ویٹرنز بھی آ رہے ہیں اس بار ہمارے اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے۔ اور الحمدللہ جو خرچے کے آپ سوال پوچھ رہے ہیں، تو جو بھی یہ ہو رہا ہے پروگرام انڈر دا پیٹرنیج آف جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی اس میں مسجد سے پیسہ نہیں استعمال ہوگا۔ الحمدللہ جتنے بھی ہمارے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں اور ہمارے این جی اوز ہیں، تمام لوگ مل کر اس کے اخراجات کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ کب سے شروع ہوگا اور کب کتنے دیر تک؟ یہ جو بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے سویرے 10 بجے سے اور دوپہر کے 3 بجے تک رہے گا، تو خواتین کے لیے الگ سے انتظام بھی رہے گا۔ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ لوگ آگے بڑھ کر آ کر اس میں پارٹیسپیٹ کر کے اپنے خون کا عطیہ دے سکتے ہیں۔ محترم ذمہ داران حضرات اور علماء کرام اور بزرگان دین اور دانشمندان قوم، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کی جو میٹنگ جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے ذمہ دار حضرات اور مصلیان حضرات کی طرف سے ہوا، اور صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو یوم آزادی کو کس طرح منائیں۔ الحمدللہ چونکہ مسلمان ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لیے ہیں، علماء کرام کا زیادہ تر اس میں حصہ رہا ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا، اور الحمدللہ اس کا ثبوت 15 اگست کو اور آج ہی سے علماء کرام، بلکہ کل ہی سے جمعہ کی نماز سے ہی علماء کرام کے خطابات صرف اسی طور پر ہوئے ہیں کہ مسلمان اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، بخیلی سے کام نہ لیں، یعنی خوشی کو دوبالا کر کے دکھائیں، اظہار کریں، ظاہر کریں، اپنی خوشی کو دکھائیں۔ اس طرح کا میسیج تمام مسجدوں سے الحمدللہ مسلمانوں کی طرف سے گیا ہے، اور ہمارے جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کی طرف سے خود اس دن یہ پروگرام رکھا گیا ہے جس میں بہت سے علماء کرام تشریف لائیں گے۔ الحمدللہ اس کے مبارکباد ہیں ہمارے ذمہ دار حضرات میں سے، خصوصاً محترم عثمان شریف صاحب جو سیکریٹری جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ ہیں، اور ان کے جو رفقا ہیں، ساتھی ہیں، تمام لوگ اس کے مبارکباد کے حقدار ہیں۔